नमस्कार भाई आज्ञा शांति शांति नमस्कार आज्ञा कौन चिन्ह पार ना आज्ञा दुरुस हाउ नहीं भारी थंडा जर होई मुंड कोन हला कथा कोड़ की तमरो को गाय की बापा कोन आज्ञा कोन जानि पार ना मो कोन जानि पार ना मते आपण गेलरे सोनिया बोली राखंतिनी थंडा हे जाई तते आज्ञा मोर भी के जर होई थबो आज्ञा जर प्रेम जर नाही आज्ञा गरम हो जर किरे सनेई टूटी आज्ञा सनेई आज्ञा बापा भलो छुटी हां आज्ञा आपण को कृपा रु आज्ञा जे सनेई आज्ञा अरे तू एते दिन हला थिलु कोउठी आज्ञा कौन कहबी आज्ञा ये पेट पाटना कथा आज्ञा गार तो व्यवसाय हेला नहीं सेति भाई आज्ञा विदेश को जाइतिले रे को देश आज्ञा विदेश आज्ञा कुल्लुकुता आज्ञा कुल्लुकुता कोन आज्ञा बापा जानी हो नहीं कौन कुल्लुकुता बोले ओटे शहर नहीं आज्ञा अरे सेटा कुल्लुकुता कलिकुता हां आज्ञा सेही आज्ञा कलिकुता आज्ञा मूर्ख लोक पाटी टिके लागुची तो किरे सनी आज्ञा तू तो गलु कलिकुता आज्ञा बाबा काम दाम कोन करूछलु सेठी ना बुझतो मोर सेठी गोटे बड़ व्यापार अछि आज्ञा को गोटे बड़ व्यापार अछि आज्ञा को व्यापार आज्ञा स्त्री व्यापार करछि आज्ञा तू स्त्री व्यापार करूछु आज्ञा सेही स्त्री न को स्त्री आज्ञा सनी आज्ञा सेटा स्त्री दुकान रे आज्ञा एटा स्त्री दुकान हां आज्ञा सेउटा आज्ञा मूर्ख लोक बोली पाटी जी लागुची आपण धइले हबो सनी आज्ञा कोन करबा कोथरे कोन आसिलु जानी हला नाही आज्ञा कोन कहबी आज्ञा बूस रे आसिले आज्ञा बूस आज्ञा बूस राइलु आज्ञा अरे को बूस ए जो नखिम बूस चलिनी नखिम बूस लक्ष्मी आज्ञा अरे लक्ष्मी बस रे आसिलु आज्ञा 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 5 टका रे शेष होगला आज्ञा हां भल कि रे सन्नी आज्ञा तू तो गल कलिकता एई हम गां काम की करबो आज्ञा गां काम हौ नहीं नाही परा नाही परा आज्ञा गां रे मो माइक लागु छाड़ी गली गां काम करियो बोली आपण कहउछंदी हौ नहीं बोली मोर विश्वास होनी आपण स्त्री की छाड़ी छु आज्ञा सन्नी आज्ञा तो स्त्री जो प्रकार होउची आज्ञा छाड़ छाड़ कहबी कोन कहबी माने कुला बुलेई दब रे पुआ आज्ञा कुला बुलेई दब गुला बुलेई दब आउ कोन होउची आज्ञा टी कहू नाहनी कहबी आज्ञा सन्नी आज्ञा कथार कहबी ना गीतर कहबी रे आज्ञा कथार कहबी ना गीत लिखि दैछंदी आज्ञा गीत मु लिखिनी आउ मु लिखिनी कि गीत मु लेखानी आ ताले किए लिखि आज्ञा तू का लिखि दउची से पूरा इंद्रजीत बध कहउची गारे ताले ताले सेही विपद हो जाउची आज्ञा नाही रे बो हबनी आज्ञा कोन विपद सुनी देली टिके हे चोट सुनि दिला आज्ञा सेही कहि दियो मन अछि आज्ञा मन नाही आज्ञा कोन आज्ञा आमी कहउछंदी वो सुनि दियो विपद आज्ञा सुनिबो आज्ञा सन्नी आज्ञा के जानि तू कहउची जदी कहि देबी आउ ते कथा कोन की सन्नी तो कपाल रहिबटी आज्ञा भेंडिया टोकाटा कपाल रहइबो नहीं कपाल रहिबो सन्नी आज्ञा कि ताले गाइबे कपि कपि कोन गाइले कोन गाइले कपाल तोरा पटारे सदा कपाल तोरा पटारे एने पड़ियो चिलुगा पटारे सदा कपाल तोरा पटारे गली गली गते पटा चती तोहर घर के मुद्दी दउची पुनी के हार दउची बुद्धि दउछती आ सुनिबो आ कपाल तोरा पटारे कपाल तोरा
ଚାହୁଁବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କପାଳ କୋଣ ଫାଟିବ ଆଜ୍ଞା ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ବାପାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ତୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଏବେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁ ଏ ସାଲି ମାଇକିନା କଣ ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଛିଡେଇ ଦବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚୋପା ଟିକେ ସମାନ ପରସ୍ତେ ଛଡେଇ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଚୋପା ଛଡେଇବୁ ଇରେ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ତୋର ମନ ନାହିଁ କି ରେ ପିଲାଦିନ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣା କଥା ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି କି ରେ ଲୁକି ତାରୁ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଣିଛୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଆଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ପାହାର ପଡିବ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଖିଆ ପାହାର ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ପାହାର ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ପାହାର ପକେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା କହୁନା ବାପାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଟାଣି ଦେବୁ ନା କଣ ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ ସିନା ଦିଆସିଲଟା ମାରିବେ ହଁ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯା ପୋଖରୀ ବନଉଥା ପାକ କରୁଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମ ଟିକେ ଘାସ ଟିକେ ବାଛିକି ଯାଉଛି ଆଉ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଇ ପାଇଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନବୁ କାରଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ ନା ହଉ ହଉ ଯିବୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଦେଖିକି ଯିବୁ ତମ୍ପ ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ ହେରି ହଉ ଦେଖିକି ଯିବୁ ବାପା ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ନା କଣ ମ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାହାକୁ ପଚାରିବି ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ଏଇ ତ ମଉସା ମଉସା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମଉସା ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଗହଳି କଣ ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇପଟେ ଏଇଠି ତ ମାଉସୀ ବସନ୍ତି ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମାଉସୀ ଲାଜ କଲେଣି ମାଉସୀ ନାଇଁ ମାଉସୀ ଲାଜ କରନି ମୁଁ ତୁମ ମଳାସୁର ନୁହଁ କି ଦେଢୁସୁର ନୁହଁ ମୁଁ ପରା ତମ ନିଜ ଲୋକ ମୁଁ ସେଠିଆରେ ମୋ ଗଲି ମୁଁ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି କଣ ଗାଁରେ ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଜ୍ୱର ହଉଛି ନା କଣ ବା ନାନୀ କଣ ହାଟକୁ ନାଇଁ ରେ ବାଡି ତୋ ଗାତକୁ ତମକୁ ତ ଦେଖିକି ଆଉ ଶାନ୍ତି କାଇଁ ଦୁରୁଷ ହେଲା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଶାନ୍ତି କନ କନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତୁ କଣ ଡିଆ ମାଇଲୁ ଆଉ ହେଇ ତୁ କିଏ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଜିନିଷଟା କଣ କହୁନା ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ ତୁ ବିଶ୍ଵ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଶ୍ଵ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ କଣ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପରା ସେଇଠି ଗର୍ବ ହଲା ଗଲି କୋଉଟା ଗରବୁ ସେଇଠି ଗର୍ବ ହଲା ଗଲି ମୁଁ ସେଇଠି ଗରବୁ ହଲ ହଲି ମା କୋଉଟା ଗରବୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ବୋଧେ ବୁଝିବେ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ପରା ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ପାଇଲା ଯାଇ ସନେଇ ମା ଆସିଛି ପରା ସନେଇ ଆସିଛି ସିଏ ଆସିଲେଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆସିଲାଣି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆସିଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ବେଗି ବେଗି ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବେ କଣ କାହିଁକି ବା ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟା କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି କହୁନାହାନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଯାଇପାରିବୁ ନାଇଁ ଯାଇପାରିବି ପଛ ଧରିକି ଯିବି ନାଇଁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ ତୁ ପଛ ପଛେ ଯିବି ଆସୁନ ଯିବି ତ ଆସ ଯାଉ ଆସ ଆସ ଶାନ୍ତି
ନା ଚେପ ପକେଇ ସାଦ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ କବାଟକୁ ମେଲା କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆ ହେଇଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆ ହେଇଛି ଭିତର ପଟୁ ଦିଆ ହେଇଛି ପାଇରା ମା ଗୋଟେ କାମ କର କହୁନାହାନ୍ତି କବାଟକୁ ସିଧାରେ ଭାଙ୍ଗି କଣ କରିବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆପଣ ମାନେ ବଡ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କବାଟ ମୁଁ ବାଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୁ ରାଗୁଛୁ କଣ ନାଇଁ କବାଟକୁ ବାଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ତ କବାଟକୁ ବାଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି କେମିତି ବା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କାମ କଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି କଳେକି ଡାକିଲୁ କଣ ଲାଗି ଡାକିବି ହଉ ତମ କଥା ମାନିକି ମୁଁ କଣ ଲାଗି ଡାକୁଛି ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲୁ ନା ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ କଣ ଲାଗି ଡାକିଲି ହେଲେ କବାଟ ଫିଟିଲାନି ତ ନା ଭାଙ୍ଗି ଦଉନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତରେ ଡାକୁଛି ଗୀତ ଗୀତ ଜାଣିଛୁ ଜାଣୁଛି ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବି କି ମୁଁ ଗାଇକି ଡାକୁଛି ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲୁ ନା ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ କି କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ କି କବାଟ ଖୋଲ मोर धर्म पाइला करली पीटी के गेला समझती मोर धर्म पाइला करली पीटी के गेला मखरा भीतरी किए से अछती कबाट कबाट खोलू ना शांति खोलिए नहीं ना कौन करिबू आपण को कथा मान के कबाट को बाड़ी के भांगी देबी आ भांगी देबू एकुटिया भांगी पारबू टी हां भांगी पारबी मु जेबी नाही आपण टिके म पछरे ठिया आइता पछ पेली बी नहीं नहीं पछरे ठिया आइता पछरे ठिया बी हां परा भाग भांगी भी तो आपण ठिया आइता ठिया हम भांगु जा अरे म घर भीतर के अछ कबाट खोलु ना अरे मो घर भीतर किए अछ कबाट खोल शांति ये कबाट फिटिबनी ताले बारे के भांगी बाक पड़िबो अरे मो घर भीतर किए अछ कबाट खोल हे प्रभु हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ छै शांति शांति कुकुर पछ जाई शांति कुकुर पछ जाई आज्ञा आज्ञा देख चल गला छै मूर्ति दा पर पूरा देखुची हां शांति कुकुर न है क्या भूत भूत न भल देख भूत नु आज्ञा भल आपण क्या सुन आगे देखिए हां अच्छी सब नहीं ठीक आई पूरा जीवन नहीं जा आज्ञा हां आज्ञा गोटिया चिक्की में क्या साड़ी पिंदी की माई पिलाली आई आज्ञा कोन चिक्की में क्या साड़ी पिंदी की माई पिलाली नहीं आज्ञा तोर को बोइलानी के नाला आज्ञा टिके नाला अंश रहउची टिके नाला अंश रहउची सनी आज्ञा की आसी आज्ञा चिक्की में क्या साड़ी पिंदी गोटे माई पिलाली आई आज्ञा माई पिलाली आसी आज्ञा सनी आज्ञा ता ना गाटी को लगी पचालू आज्ञा पचार अरे मां तू किए मो घर काई जाइछु कोन एटा तम घर चारिपट कांत चारिपट कोन देखितले एटा सब बड़े पर मो ना लिखाई छी हल्ला हल्ली शांति
से कोन मो घरे फसी कहूची ता घर बोली नहीं आज्ञा ता घर आज्ञा आउ काम चालू हेले मा तो नाटा कोन टी कहलु ମୋ ନା ପରା ହଲ ହଲି ଟିକେ ତମର ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଦେଖି ଆରେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ମୋର କଣ ଆଜ୍ଞା अरे कौन गिरी सोच दिलानी से आज्ञा तू कौन कहलु आज्ञा मु कहली ଟିକେ ଦେଖେଇଲ अरे देखेलु कौन आज्ञा मुहटा ଟିକେ देखिबी आज्ञा ସେଇଟା କହ ମାଡୁଆଟା ତୁ ଆଉ अरे मा ଟିକେ ତମ ମୁହଟା ଦେଖେଇଲ ଦେଖିବି ମୁହଁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ କହୁନ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲି ହାଇ କିଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁହଁଟା ଦେଖଉଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେବି ଦେଖି ତମେ କିଏ नमस्कार भाबिले बाबूजी चाहिए देखुजी बाबूजी हाय किए खाली बाबा हाय किए हल हली तू खाली बाबा तमେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ तो 4 घंटा हला आसी की गार एकर मुंडर बोले से कर मुंडर सब आड़े तो देखि साइले तोर देखा दर्शन नथिला तू को जाई ମୁଁ ପରା ଯାଇଥିଲି ବାପା ଘରକୁ बाप घर को जाई सत कहू बाप घर को जाई ସତ କହୁଛି ए गां भाई माने जा कहउछन से मिछ कहउछन ଗାଁ ଭାଇ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବା कोन कहउछन କହୁନ हैं କହୁନ कोन सिनेमा देखा जाई କୋଉ ବାଡ଼ି ଖେଳ मु आगे सदुर शांत मान ନା ନା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଇଥିଲି एट जो मौसा बोइछन मौसा ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖି ହଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ହାଣି ଦେବି ନା ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖି ତମେ କେନ୍ ଯାଇଛ ତମେ କେନ୍ ଯାଇଲ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଏ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦେଖି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲ और एट जो मौसी माने बोइछन କାଇଁ ମାଉସୀ ବାଣ୍ଟି ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖି କଣ ହଁ ମାଉସୀ ତମେ ନା ହଁ ମାଉସୀ କହୁନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖି एनु पर मते कहउतिला ହେଲା ମନା କରୁଛନ୍ତି मन्ना कर ଆଉ मौसी माने ह करछन ହଁ କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ମତେ ତ ଦେଖା ଯାଉନି सत कह को जाई ସତ କହୁଛି ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି बाप घर को जाई ହଁ, ए सुनो दो चारी नारी लोड़ा नाही मोर तो परी नारी रज किलो आलो रज किलो शीघ्र जाओ मो घरु बाहारी रज किलो ଖାଲି ବାପା ତମେ ମତେ ବାଡେଇ ପାରିଲ तते बाडौथली मु तते गेल्लो करूथली ଏ ना ଗାଁ ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତୋରି ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ତ ବାଡେଇଲ କଣ ପାଇଁ ମତେ ବାଡେଇଲ କଣ ପାଇଁ ତୁ ଗାଁ ସେବା କରୁନୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ସେବା କରିନି ମୁଁ କରିନି ଗାଁ ସେବା ମୁଁ କରିନି हे भगवान गाँ सेवा पर କରିକି ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କରିକି ତୁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ अरे करना बिसिचा तोर मुंह भांगी देवी तो बरा तोर रज करी आरे रज करी जुआ चुपाटी बंद कर अरे क्या ଦେଖିବା ଅଛି ଆଲୋ ଠିକ କୁହା ହେଇଛି ଖାଲି ଖାଇବୁ ଗାଁ ସେବା କରିବ କିଏ हैं बारी क्या बोल उठे की जरा बाड़ा गाँ सेवा କରିବ କିଏ कमो गाँ सेवा करनी हे? गाँ पर सेवा समस्त करिकी तू जाइथिली ଯଦି କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ଲୁଗା ପଟା ପଡିଥିଲା କେମିତି का लुगा पड़िथिला बा ଆଲୋ ଦଳେଇ ଦଳ ବେହେରା ପ୍ରଧାନ ସାମନ୍ତ ଜେନା ପାଖରା ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପଡିଥିଲା ପରା ରଜ କିଲୋ के खाली बाबा ए गाँ रे का लुगा पड़िथिला मते टिके कहिला ए गाँ रे का लुगा पड़िथिला ଏଠି ଯୋଉ ମଉସା ବଇଛନ୍ତି ହେଇଛି मौसा मु गाँ सेवा करनी मु गाँ सेवा करके पर बापा घर को जाइथिली हेला हां कर ଯୋଉ ମଉସା ଆଇନା ମତେ କହୁଥିଲ ତମର ସେବା ହେଇ ନେଇ ବୋଲି କହିନା ହଁ କରୁଛ मौसा तुम सेवा करनी मौसा को मुंडा बुतले आसे आसे इया डाइलो हे मौसा को रही आ कार हेनी टिके देखिलो आ कार हेनी ଏକର ଯୋଉ ଭାଇ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଏଇ ଧଳା ସାର୍ଟ ବାଲା मौसा मु तुम गाँ सेवा करनी तुम सेवा पर करके जाइथिली तुम सेवा करनी मु तुम सेवा करनी
ताकर हेनी अरे मां तते जन्म देला एंतुली साड़ी कंटी नचे पीला रज करे आरे रज करे दुख न मन खाई कोचिला गाड़ी से खाली फटा देखि देखिबो कोन हैला देखि खाली बाबा आउ जदी गुटे बार बाड़ीबो सत कहूच म तोर भाई संगे मु पळेबी धरम भाई जानि जाइछु अरे मोहर धर्म भाई जाई तिला डाटा नगर सिही रज करे आरे रज करे साड़ी दी तिला मोर भाई रज धरम भाई संगे गलु दिन तो कहि दिन रहिलु रज किलो कालो रज किलो मोर जाति कुले निंदा देलु रज किलो कि खाली बाबा मु बापा घर को चली गली बोली बहुत सती गली मु तोर भाई संगे सिनेमा देखि गली बोली मु जोचारी गली टिके भाबिलो कोन भाबिबी हे रामचंद्र कथा मु कोन भाबिबी को रामचंद्र कथा तमे को भाबी बाबा कहबी कहलु अरे राम रावण मारिले सेठी सीता को संगति आनिले रज करे आरी रज करे दिने असती कहि नथिले बाड़ी खिया रजा बोले ताकू नाही लो लजा रज किलो आलो रज किलो साई ची दो चारी भारी जा रज किलो खाली बाबा मोर भूले जाई छी खाली बाबा आउ के बेमिति करिवो नहीं आउ के बेमिति होबनी आउ के बेमिति होबनी भावंती मनरे प्राण बसिना रक्षारा तेजी जान नदी तेजी प्रिया खाली बाबा मोर भूले जाई छी आउ के बेमिति करिवो नहीं आउ के बेमिति करबिनी चल मो संगे जीवी तम संगे जीवी हेले मते कलिकता बुलेई नेले मु तम संगे जीवी कलिकता बुलेया को नहीं थांत जे मो पाखे तो पैसा पतर किछि नाही कलिकता नेबी के पैसा पत्र किछ नाही और टेंशन नहीं हम सांत बरा काम होतिला जी अब ताको दान दक्षिणा मागिबा आ लुगा पट मागिबा किछ हमरे जीवा हस नहीं हस मागिलु लुगा खंडियानी दिया को शांति ता संगी दक्षिणा दिया लुगा खंडियानी दिया को शांति ता संगी दक्षिणा दिया बादामा सखिला सेवा करू अछुके से
तू व्यस्त हो ना शांत एने लेके आसे एते भोजी भात करले सब साई पड़िसा बांटले आम पे एई लुगा लुंगी खंडे देबेनी केते भोजी भात कहलो साई पड़िसा बांटिला केते भोजी भात कहलो साई पड़िसा बांटिला शांत जाइछन्ती घर भीतर को आनी जम्मा व्यस्त होना आमे एनु शांत देबे नेकी जिबा मते कलिकता कुआ कुआ रब कहिबी कुआडे कुआडे बुली बुली कलिकता मते बुलाई नेब बुली बुली देखिबी हाबुड़ा बुलो को देखिले तना चमकी जीबी बसाई देव प्राण सखी